nangama edowase Jésus Christ do maino andengle monga e ma kanga ondeng yende soin c'est obobo a jimanu inkla sima ibo isontema maye ukale yema onde soin oye wan e angulensu Jésus Christ do maino ma oyoso nye amukla amulike Jésus Christ do maino ye ande nyamien demo ima kangai o Esaïe inetre abluni san ima blue yere ke anuma ifa bobo e kangani ima blue e ma e patpakinu na ima blue e bobo ke anangama bobo knusu iwa afento isu na igula bokpa okon ke ifa kwenyu ndele nga ya kangai osike c'est ofe iunji sraka satenti ye na ya va gransu e kandei e kanya miende ande ngo wen iwa yelenga osike ofe iunji sraka satenti ofe iunji sraka satenti ye moye ofeli iunji li sraka ni wafama nani wafama boa wafama bolikwa kwe sakejo jili sate iti sraka noye ofeli iun jili sraka satentinyo yele Jésus kebo ikangalembo Esaïe netre ablununi nsan ima nkum ibo moifa jui ima blunsu nsiliamu ke nga sranga Esaïe kende yele Jésus yese enangu mewle so ekla kanga Esaïe inetre able nu ninsan okan Jésus inde isentiema yo ima blunsu moe kengeni ande osike se ofe inji sraka satentin ko yuin ye mai gransu ebuyangu nankan ofe inji sraka no feli inji li sraka nyo yang se amuke Jésus okon ke efa kanga kwenyui mo ekofa Efeze fuem inetre kun ima nsoin osike ke Christ wulibo imojangu walinti nyamien delie o yakili sanga e yolinkelie ewe oti waunpa yekusme kula ta fada ke ekula enwiboso ke Paul fakande kle Efes fuem o seke ke Chris wulibo imojan walinti o wulio o ku imojan wali ye nzuri enyenu ngoe enyenu yo vaskande kunva we of akwenike o yakilizanga eyolin chelie okunya yanya nyamie mae tidele nyamie o mae tidele o delie yeyo be kula mo beti klosram moye be al balafisu ke Jésus o wuli na imoja ngwa songi benga be lafisu son nyamie ma be nyanti dele nyamie delibe nyamie delie o delie façon c'est o demaye sa o de musumesi satan isan kebiske nyamie delie o delie musumesi satan isanu yamo ma ngole nof da ke o ye wan e angundanu o delie musumesi satan isanu o delie sateyole isanu o delie angunda tetemu besanu o delie ke elie e kaki e ye srankpa isontie Jésus mojasa o ye ma nyamie o yakie satemu be kula fache ye ke ya nwison mo la fisui o kunyamie bobo o yakie o satem fache obi ye se ati blebo atindenga ke Jésus o yeli sraka na koina anya tidelenti
okunke atinde somo wa en lafia su ye oise na nyame odio nyame nkura de ma okunde ka odio yes era lafia su oise na wadio iso jo foda ke ekula mo entie nyame ndenga ma owe o triangle nu pa ke yo o foda ke esike Jésus ye lilike donc kun famani ni iso ngole iso mo foda ke esiso ni onima klosra mi angundanu be buang ngole ibie fio sera melia ngabe kunde ye be kunde be sika be fako okuni be o bai sanu kuse sika ngabe be kundele sika so bo be nyeme bien fi sika o akaki be unsa te be ko to sa tete menu be ko yes be ko kun klosramu ye isongole nkleke musu mesi satano sibio ye mo elie ya unke Jésus mo jam wali ye mo jam walinti nyamie wa de okun ya kiesa temo fa che ke siso okun vla ke e diaklunjo vla ke e sous Jésus vla ke e mamai vla ke e kanwi okun ke va kanga e kwenuin o seke ebremu o seke la fuenu nyamie ma inwa ijofuem be bobo indem besu wafa kleli enanamu sange ebo esuko me ibwe noa oma iwan ye okande kleli ye oma oyili me ni nge nkula yo selike ofalike kula me iye ma nyamie bo yi iunglo nyamie nyo ofa nyamie iwafa kula ngotin ino anu ndei ye ma nge nkula beoleo etikpake Jésus ino anu descenti nge nkula beole ke oyoli bo sram be unsan gwelin oko trani nyamie bo ti vlengbi ifa mansu nyamie sulo oma oyoli patra anzumu ke idumanga nyamie fa fleli kusuti dantra belien so ye mae wunle yo kan Jésus inde ya oyoli ma sram be unsa yeli sa tenga mo esame eli Jésus ke o bali mo inyo o songi mo dan songili o yoli ma sramu be unsa yeli ingole no vra ke buyangu na kpanyo yan o yoli ma sramu be unsa yeli ma ekula nwile soye ke ko li somo o yeli un sraka ite ma sramu unsa nkula jo o yakie sa temu fateli okun o delie bay sanu c'est qu'on est nyamie de oba sanu so Jésus nous la fille Jésus sou okun ke eva kanga ekwenyu o seke nyamie o yoli moko tran nyamie isa fama sulo munya nyamie mboti vlengbi ifa mansu nyamie sulo Jésus tilo okun nyamie kusma o meduma dumanga nyamie fa flei idu malien otra anzumelie nyamie mani isasu trali anzumu ils sont tellement vrais et classiques yo c'est la fille Jésus sous ni otike ya nyafondisa afin yoti nyamie isa fama sulonio okun on susre mie fama c'est à la fie sui o sena nyamie sre nga o sre so anye sumva swemie okun ke fa kanga nyamie de kwenyruin sanglo gile ndenga enke ma efa esu efatiekpa ya mizan nklefluanga bleli amu asonu son nga amu azimenu ma nyamie bo ole lala bo kale ni iwa wen nson bo bewo ibia inun lein oni Jésus Christ bo kan ndena glein boti nyamie iwa kwen bo ye ojili chelen bo sie asien su famiemu bema anyanye ye ma
amu jo amu fon o c'est que Jésus-Christ son Chloé o fait un yili etite ye oma yakaki esi nyamie I awulo srambo etran inyunu ma eyi iyaye ma eseke otikpli titi ma oyo so ye ke kanga nyamie ndenga sanglo jilen indetre kun ima nu mofa ko ima ancien ima nu ofa ken wan kejo Jésus-Christ soin o Chloé ye o fait un yili etite Jésus fait li un yili etite nya bunga ya kunda pa Jésus fait li un yili otite à la fi Jésus so nya waduma yeso wa fait un wa fa jiotite ye la fi sue ye mva sue ngo nu ekun nya itie ma e wa yo ma e akati e sinya mien I awlo sran bo etran inyuo ye mai danya mia se mo yakaki nyamie yi awlo sran mai danya mia ya se ke efa zan I zan kikli zan inetrena ima ngloin o seke ania ke kululenga nyamie fa Chloé yen ini fiteli dan ya osumani iwa kumban menu na enyangwa ke Jésus balimanu nyamia osumeni yo ke enyangwa ngwanso anyambie c'est ananyama ngwanso ni otike enan lafia Jésus su na klosran ngwanga beseke andenga ba wi okwo ongwonu ne yo na ke se ona woman yo te ngwonu ne so ngwonu ananga mangwan ye frake enye se wanya ananga mangwan son kusumai frake kusumai sikeyo o alofuemu o sranga eklobemu o jamvuemu o viengumu be kusuma be fatake be nya ananga mangwan sombie frake wo ye ekan na nyamie inde ye fa klebio quelqu'un a nyamie de son kleben be kula unu kejo Jésus o yoli Jésus yoli sraka sate yole itio ke be ko la fisuso ni be kuso be nyango somi c'est akama nyamie de na klema ben be su nyamangwa c'est onia biemu betima gwegwe wo yo vla ke e kanyamie de klebe mambe kula unu ke Jésus I kani mo be bobolinti be kula la fisuke be kula gwegwe ye mai bunga yangu na pai c'est ena la fia Jésus sui ni ananga mangwan ena nyabie c'est à la fi Jésus sui la fisuke yo ngam sanga mo yoli otisa dan mo omao ananga mangwa okuison gwansoin vrake okusuma e gransu na eukas klosromu mambe nyang gwansomi otinyami klusa yen enyangwa na eukas san flemu mambe kusuma be nyangwa bi ma naga mai dawase Jésus Christ do mayinu ma otimi mo obo tikpli mo eole titi mo ele kulalen obo o egwenti esakili musumesi satan ifangan e mama e joye yeleke e yilie sraka koina e anya tidelenti ma emi Jésus blenga nu benga benasima o yo mambesio benga kusoma basioi yo ma ekula wenyu e kanvo e suo oku e dio jumama ekula wuka klostran flem benga benasima o ma koina basionti o ma blenga nu asendanti olie kan volenti olie ma malenti olie Jésus Christ du mainu